আমাদের যারা লোকসভার সংসদ হয়েছে, রাজ্যসভার এমপিরাও আজকে ছিলেন, জেলা প্রেসিডেন্টরাও ছিলেন, চেয়ারম্যানরাও ছিলেন এবং কিছু কয়েকজন খুব এফেক্টিভ অ্যান্ড অ্যাক্টিভ লিডার। আমি আপনাদের কাছে এটাই বলবো, সারা পৃথিবীর বুকে আমি জানি না শুনতে পাচ্ছে না, না এটা রাখবো না আমি এখানে, নো নো চান্স দিচ্ছি, বরঞ্চ এটাকে ঘুরিয়ে দাও, ওরা শুনতে পাচ্ছে না, ওদিকটা ঘুরিয়ে দাও, ব্যাস ঠিক আছে। আমি যেটা আপনাদের বলছিলাম, শুনতে পাচ্ছেন? আমি যেটা আপনাদের বলছিলাম যে সারা পৃথিবীরটা আমায় খোঁজ নিতে হবে। অনেক ছোট ছোট প্রান্তর তো আছে যেখানে হয়তো শুধু মহিলা পরিচালিতও হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের বুকে আমাদের মহিলা ইলেক্টেড সংসদের সংখ্যাটা হচ্ছে 38%। একজন শুধু আমরা লস করেছি, তাকে জোর করে হারানো হয়েছে 2-3 হাজার ভোটে, এবং সেটাও ইলেকশন কমিশনের দয়ায় 3-4 সিট আমাদের হারানো হয়েছে। যেমন আপনারা যদি মেদিনীপুর পূর্বের রেজাল্ট দেখেন, টোটালটাই লুট করা হয়েছে, টোটালটাই লুট। ডিএম চেঞ্জ করেছে, আইসিগুলো চেঞ্জ করেছে, পুলিশের সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে টোটালটাই রেগ করা হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন একটা আইসোলেটেড লুটেরা দ্বীপ তৈরি হয়েছে লুট করবার, টাকা পয়সা থেকে শুরু করে জনগণের ভোট। যাই হোক, একটা কথা আপনারা কেউ কেউ ভুলভাল বলছেন, আমি একটু কারেক্ট করে দিতে চাই। লোকসভা ইলেকশন আর বিধানসভা ইলেকশনের মধ্যে পার্থক্য আছে। 2019 লোকসভা ইলেকশনে আমরা 161টা সিটে অ্যাসেম্বলিতে এগিয়েছিলাম, যদিও ইট ইজ নট কম্পেয়ারেবল বিকজ অফ পার্লামেন্ট ইলেকশন সামথিং ডিফারেন্ট অ্যান্ড অ্যাসেম্বলি ইলেকশন, এটা বাংলার জন্য। আর বিজেপি এগিয়েছিল কিন্তু 121টা সিটে। এবারে অনেক জায়গায় মিথ্যে কথা বলছে বা খাওয়াচ্ছে, এবং আপনারা সেটা গদগদ করে দেখাচ্ছেন, এখনও লজ্জা হয়নি। এবারে 2024 ইলেকশনে 192টা সিটে আমরা এগিয়ে আসি, যেটা আমরা ছিলাম 19-এ 161টা, 64টা না, আমার কাছে আছে 161টা, আমি রেকর্ড ছাড়া বলবো না। আর বিজেপি এগিয়ে আছে মাত্র 90টা, যেটা আগের বারে ছিল 121টা। কাজেই আশা করি সত্যি কথাটা বলবেন, সত্যটা মানুষের কাছে যাতে যায়। আজকের সভায় আমরা প্রথমে মা মাটি মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছি, যারা আমাদের ভোট দিয়েছেন, যারা দেয়নি সবাইকে। কে কাকে ভোট দেবে না দেবে এটা তার নিজস্ব অধিকার, কিন্তু সবাই মিলে যেন শান্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলা যেভাবে আগে চলছিল সেভাবেই যেন চলে, সেই জন্যই মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে রেজুলেশন নেওয়া হয়েছে। আমরা এই জয়টা ডেডিকেট করব প্রতিবারের মতো 21শে জুলাই, কারণ ওই দিনটা আমাদের শহীদ তর্পণের দিন, ওটা জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দিন। এছাড়াও মনে রাখবেন, আমি আর একটা জিনিস মনে করি, মোদিবাবুর হারটা, এটা কিন্তু আপনারা তো কেউ এক্সপেক্ট করেননি। ইভেন সাট্টা বাজার, শেয়ার বাজার, এতে বড় স্ক্যাম হয়ে গেছে। এক্সিট পোলের মধ্যে দিয়ে কখনো বা ইলেকশন ডিক্লেয়ার হওয়ার আগেই আপনারা ইলেকশন ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন। ইটস এ বিগ ক্রাইম।
এটা নিয়েও আমরাও ভাবনা করছি যে আমরা আইনের পথে যেতে পারি কিনা। আমরা আমাদের এমপিদের পরিষ্কার বলেছি যে আমাদের পারফরমেন্স আমরা বসে থাকার জন্য যাচ্ছি না, এবং এটা কেউ ভাববেন না ইন্ডিয়া আজকে স্টেক করেনি বলে কাল করবে না। উই আর ওয়েটিং অ্যান্ড ওয়াচিং দ্য সিচুয়েশন। কান্ট্রি নিডস চেঞ্জ। মোদিকে কেউ চায় না। এত বড় হারের পরেও মোদিবাবুর উচিত ছিল এটা অন্য কাউকে ছেড়ে দেওয়া। আর এটা নয় শুধু ভয় দেখিয়ে চমকে ধমকে 2/3 মেজরিটি দেখিয়ে সকল 147 জনকে তাড়িয়ে দিয়ে যে কোনো বিল পাস করে দেবে। আমরা মনে করি এনআরসি নিয়ে আলোচনা চাইবে আমাদের লোকেরা, এবং এনআরসি বাতিল করতে হবে। নিউ গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের, নিউ গভর্নমেন্ট আলটিমেটলি ইন্ডিয়ারই হবে, বাট যে কোনো দিন থাকে একটু সামলাতে দিন, একটু দেখতে দিন নিজেদের কাকে কতটা সন্তুষ্ট রাখতে পারছে। এনডিএ আর ইন্ডিয়ার মধ্যে তফাৎ কি জানেন? এনডিএতে যে টিমগুলো আছে সবার প্রতি আমার রেসপেক্ট আছে, বাট ওদের চাওয়াটাও বেশি আছে। কিন্তু ইন্ডিয়াতে যারা আছে আমরা কিছু চাই না, আমরা শুধু মানুষের ভালো চাই, দেশের ভালো চাই। তাই মনে রাখবেন, উই আর ডেডিকেটেড অ্যান্ড ডিটারমাইন্ড। সেই জন্য লেট আস ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ। পারফরমেন্সে একদিনের জন্যও গভর্নমেন্ট থাকলে এনআরসি, ক্যা, ইউনিফর্ম সিভিল কোড, যেগুলো গাইড জোরে পাস করা হয়েছে, एनआरसी के खिलाफ में एनआरसी बिल कैंसिल करना पड़ेगा। क्या कैंसिल करना पड़ेगा? क्या में मेरे को सुझाव है, पहले डीएम का पास था, जो डीएम का पास कोई अपील करते तो डीएम उसको सर्वे करके करा देता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन अभी ये पूरा पलटी खाया, इसी के लिए जनता ने भी इसको पलटने चाहा, और पलटी तो खाया है। नहीं तो 400 से कैसे 1 से 40, उसमें भी अब देखा कि इलेक्शन का जो टोल हुआ था कितना पोल हुआ, 4 दिन का बाद पोल का रिजल्ट भी चेंज हो गया। ऐसे जो ऑब्जर्वर आया लोड शेडिंग करके जीता सीट को भी हरा दिया। इतना कुछ करने का बाद भी हम देखते हैं, हम वॉच करते हैं किसका क्या पोर्टफोलियो मिलते हैं, और कैसे देश का जो जो गारंटी का नाम पे सो कॉल एडवर्टाइजमेंट किया है उसको कम कितना तक चल सकता है। हम तो ये डिमांड करेगा कि हर स्टेट का जितना रुपया हम लोग हमारा पावना है उसको दे देना चाहिए जल्दी से जल्दी। अभी वीक सोचना मत है, वी आर स्ट्रांग इनफ, ऑल पार्टीज आर स्ट्रांग, but I can tell you from the All India Trinamool Congress, we are the 3rd largest party in the Indian Parliament. If you count Lok Sabha and Rajya Sabha, we are 42. And today, I am grateful they have announced me the chairman of the parliamentary party, Lok Sabha, Rajya Sabha both, and party nominated Sudeep Bandyopadhyay as the leader of Lok Sabha, Chief Whip Kalyan Banerjee, and Deputy Leader Kakuli Ghosh Dossidar. हम पैनल ऑफ चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बाद में करेंगे। और राज्यसभा में लीडर डेरेक हुआ है, डेपुटी लीडर सागरिका घोष हुआ है, और चीफ व्हिप हुआ है नादिम। हमारा पहले काम है एक टीम, डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष,
Dola Sen, and Nadim. These four immediately will meet the Haryana Kisan to convey our solidarity. And we are demanding the government to release their minimum price support, whatever they are fighting for that reason. Number two, price hike इतना ज़्यादा बढ़ गया. Unemployment is increasing day by day. शेयर कैसे इतना बढ़ गया? क्या है? एक दिन में एग्जिट पोल का नाम पे इतना रुपया का मार्केटिंग हो गया. कौन कौन इन्वॉल्व है? मेरे को तो शेयर बाजार के लिए पता नहीं है, हम समझते भी नहीं है, लेकिन हम पेपर में कुछ कुछ देखा और देख के ये तो मेरे को लगा कि दाल में तो कुछ जरूर काला है. चाहे चुनाव का काउंटिंग डे का, काउंटिंग का पहले का, वोटिंग डे का, इनमें जो हुआ है टोटल स्कैम हुआ है, बड़ा स्कैम हुआ है. इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. दूसरी बात यह है, हम इंतजार करेंगे नहीं, हम वॉच करेंगे. फ्रॉम आवर साइड आई कैन अश्योर यू, हम खुश होंगे अगर जितना जल्दी से जल्दी ए अनस्टेबल, एक गड़बड़ गवर्नमेंट, जो वीक गवर्नमेंट, जिसका पास देश के लिए कुछ नहीं है, देना भी नहीं है, ये जल्दी से जल्दी घर वापस जाए, ध्यान करे, अच्छा रहे. लेकिन इंडिया का कमिटमेंट, इंडिया को चलाने देना ठीक होता है. अगर इसका जगह में मैं होती तो विदाउट माय सिंगल पार्टी मेजोरिटी हम तो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटेशन नहीं लेती. पार्लियामेंट ये ठीक है, बहुत सारे देश है, बहुत सारे जगह है, बहुत सारे राज्य है, लेकिन तब भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं हुआ. जिन्होंने 400 का बात कहा, मैंने क्या कहा था? 200 भी पार होगा कि नहीं होगा देख लो. और इसमें तो इलेक्शन कमीशन का मैनिपुलेशन पूरा है कि नहीं है? मैं जो क्वेश्चन किया है उसको रिप्लाई अभी तक नहीं मिला. ऑब्जर्वर का रोल है. हमारा इधर में देश का जितना सीआरपीएफ सब भेज दिया, जितना सीएपीएफ, जितना एजेंसी सब भेज दिया. एक एसपी ने 45 लाख रुपया पकड़ा तो नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर जाने का बाद ही वो प्राइम मिनिस्टर जो भी दिन आते थे, 3 दिन मैंने देखा वॉच करके, 3 दिन ही 3 एसपी चेंज हो गया. फोर्सफुली कोई काम नहीं होता, काम होता है दिल से. काम करने के लिए मेहनत करना चाहिए, काम करने के लिए जानना भी जरूरत है. हमारा देश में बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं. अब पहले देखो ना, जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है उसको हस्बैंड क्या बोला, एक घर में नहीं चल सकता है. अगर आपका खुद घर से आवाज आ रहा है तो हम क्या करें? हम ये नहीं कहे कि झूठ बोले कौवा काटे. एक गवर्नमेंट जो वाद शपथ लेने के लिए अब जा रहा है, ये देश के लिए कोई हित का बात नहीं है. ये देश का लोकतंत्र को और भी वीक करेंगे. और हम लोग ये चाहते हैं मोदी हारा, मीन्स उसको जो इंटेंशन 2/3 मेजोरिटी का था, उन्होंने सिंगल मेजोरिटी भी नहीं मिला, उसका आसपास में गया ही नहीं. तो कैसे बिल पास करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे करेंगे विदाउट 2/3 मेजोरिटी? और बातों बातों पे जो भी मर्जी बिल कर लेना. जितना भी बिल किया है लास्ट टाइम,
किसी को साथ डिस्कशन नहीं किया, चर्चा नहीं किया, जानबूझ के जस्ट पास। डिक्टेटरशिप का भी एक लक्ष्मण रेखा होता है, वो भी नहीं है। आज पूरा विश्व में एक चर्चा हो रहा है कि बीजेपी जो एट्रोसिटीज किया है, इट इज एट्रोसस टेरेबल। जितना जल्दी ये लोग घर वापस जाए इतना ठीक है। और हम ये लेकिन जुमला तो बहुत है, वो पेपर भी साबुत करता है, लगता है वो काम पे लगा है, थोड़ा तो टाइम लगेगा इसको पेपर जुमला पेपर उसको क्लियर करने के लिए। इसी के लिए मैं सॉरी, हम ये जो गवर्नमेंट पूरा अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली गवर्नमेंट बना रहा है, हम उसको शुभकामना नहीं दे सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमका शुभकामना देश के लिए रहेगा कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट, फॉर द फ्यूचर। हम एमपी लोगों को रिक्वेस्ट करने चाहेंगे, जो भी पार्टी है, आपका पार्टी को मजबूत बनाओ। ये तो फिर कोशिश कर दिया ना, इसको पार्टी तोड़ो, उसको पार्टी तोड़ो। अभी बीजेपी को समझना है कि इसको पार्टी तोड़ना अच्छा काम मत करो, पहले आपका पार्टी तोड़ जाएगा। हमने नहीं तोड़ेंगे, आपका अंदर से ही जाएगा। आपका अंदर का सब आदमी खुश नहीं है, ये हम दिख रहा है। मेरे को यही बात कहना था। मैंने आज मीटिंग हुआ, इसी के लिए मैं सोचा कि आप लोग को 2-4 बात कहे, इसी के लिए मैंने कहा। ज़्यादा क्वेश्चन रिप्लाई हम नहीं देंगे, 3-4। কে ভাই আপনাকে এই বুদ্ধিটা কে দিল এখন এত তাড়াতাড়ি? আপনার মাথায় একটুও বুদ্ধি তো থাকা উচিত মগজে। এতদিন ধরে বিজেপির সাথে কাজ করছেন, এটুকু বুদ্ধি নেই? বুদ্ধি করুন প্রেস রিলেটেড। কবে গাছে কাঁঠাল উনি এখন খাবেন। না এসছে না যাবে, আমি তো বলেই দিয়েছি। দেশের মানুষকে কাল শুভকামনা জানাবো, দেশের মানুষ ওদের ভোট দেয়নি বলে। Do you think that I am that type of people? Question doesn't arise. My MPs will give the reply in the inside of the parliament. ক্ষমতায় আসার একটা মরিয়া প্রয়াস কিন্তু চালালেন না, বরং প্রথম থেকেই বিরোধী আসন, বিপক্ষের আসনটাকেই কিন্তু তারা বেছে নিলেন। একটা সরকার করার চেষ্টা। এটা it may be a policy, it may be a mechanism. As a single largest party, president is there, so if anybody take claim, they may give the opportunity to them. This is a provision. I am telling you the provision. But the India team didn't ask the stake. It doesn't mean that tomorrow they won't. Let us wait for the opportunity. পনেরো দিনও তো নাও হতে পারে। এটা আমি কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজার নই, আমি এটা আন্দাজে মানলাম। যেমন বলেছিলাম पकड़ पार, और पहले देखो 200 होगा कि ना, ठीक ही तो बोला था। और जो भी हुआ और 200 का बाद वो सब झुमला है। তাতে আপনার কি কোনো অসুবিধা হয়েছে কোনো কাজে? সে আমি কি করব না করব আপনাকে এখন বলবো না, তবে 2.5 মাস 3 মাস ধরে ইলেকশনের প্রসেস চেঞ্জ হওয়া উচিত। আমি মনে করি ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি, উইদিন এ মান্থ দ্য ইলেকশন প্রসেস শুড বি ওভার, সো দ্যাট ডেভেলপমেন্ট
work should not suffer. No comments. Just watching. They are our friends, why? Don't forget. We maintain the good relation with them. So whatever we have the demand, we will request them also. Who told you they are not with us? বাংলার আন্দোলনের ধাঁচ আরো বাড়বে। যেভাবে একটা হেরে গেছে কিন্তু, দেখেছেন তো? সেই 100 দিনের কাজ নিয়ে যখন অভিষেকরা গেছিল, 4 ঘন্টা বসিয়ে রেখে না দেখা করে রাত্রির বেলায় চুলের মুঠি ধরে সব কটাকে নিয়ে গেছিল। ভগবান হারিয়ে দিয়েছে। গড ব্লেস দেম। তবুও আমি বলবো লেট গড ব্লেস দেম। 29টা না, আমাদের 35টা। কয়েকটা বিজেপি ইলেকশন কমিশন আর অবজারভারকে দিয়ে লুট করেছে। পরিকল্পনা বাইরে বলতে নেই, সরি। আপনি কাল কি খাবেন আপনি জানেন? আপনার বউ আপনাকে বলবেই না। বাড়ি গেলে ঠিক হবে, কি হবে বলো? সানডে একটু স্পেশাল মেনু হয়, স্যাটারডে একটু স্পেশাল মেনু হয়, যেদিন ভেজ খায় সেদিন একটু স্পেশাল মেনু হয়। তো স্পেশাল মেনু দেয়ার আর সো মেনি। तो इतना तो खराब क्या हुआ? मैसेज ये है कि हमारा पार्टी से अगर कोई जाए, जैसे हम किसान का लिए टीम भेज रहा है, ऐसा वो लोगों का साथ भी उसका रिश्ता अच्छा है। अगर एक साथ में जाए कि हमारा पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव उसके साथ चाय पी के आए और बातचीत करके आया। बातचीत करना ऑलवेज ओपन रहना चाहिए। इवन आई एम इंटरेस्टेड, इफ दे वांट टू ऑर्गेनाइज एनी मीटिंग इन कोलकाता, आई विल वेलकम ऑल ऑफ देम। না না, আমি এখন দিল্লি যাচ্ছি না। আমি তবে আফটার টেকিং দ্য ওথ অফ মাই এমপিস উই হ্যাভ টু গিভ সাম ডিরেকশন। ফর দ্যাট রিজন আই মে গো ফর এ ডে, বাট দ্যাট আই উইল ডিসাইড, ইট ইজ নট সার্টেন। বাট আই ওয়েলকাম অল দ্য লিডার্স অফ ইন্ডিয়া টু কাম টু কলকাতা। অর্গ্যানিক না আয়ুষ জোট, ওদেরটা যদি অর্গ্যানিক হয় আমাদেরটা আয়ুষ জোট। But that organic is not biological born. It is artificial. যখন ঠিক কবে যাব না যাব সেটা আমার পার্টির ডিসিশন। প্লিজ আমাকে দয়া করে লেফট আউট করুন ফ্রম দ্য লেফট। তাহলে এখানে শেষ করি। থ্যাংক ইউ। চা জলখাবার যা আছে ওদের একটু দিয়ে দাও। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা আপনাদের কষ্ট করে ডাকি কিন্তু আপনারা আসেন। মেনি থ্যাঙ্কস। আবার দেখা হবে।